बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को बंद कर दिया गया है, जिसके बाद ईरान ने एंटी शिप मिसाइल जो हैं वो चला दिए हैं और दर्जनों इस वक्त इंटरनेशनल जो बहरी ट्रैफिक है वो फंस चुकी है। जबकि दूसरी जानिब अमेरिका के तकरीबन $1 ट्रिलियन के असासे भी स्टेक पर लग चुके हैं। इसकी तमाम तरह डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। कल जो रूसी बहरी बेड़े हैं वो भी पहुंच रहे हैं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के अंदर। तो हालात किस वक्त कहां पहुंच रहे हैं, इसकी तमाम तरह डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, अरब अमारात ने भी ईरान के खिलाफ बड़ा कदम उठा दिया है, इसकी भी डिटेल्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से बदल रही। मशरिक़ वस्ता के अंदर जंग के बादल छाए हुए हैं और ईरान ने जंगी मशकों के लिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को बंद कर दिया और वहां पर लाइव फायर का मुजाहरा किया जा रहा है। नाज़रीन, एक होती हैं कि मॉक एक्सरसाइजेज होती है कि आप अलामती तौर पे जहाज़ों को लॉक करते हैं तो उसे हिट समझा जाता है, लेकिन इसमें ईरान जो है वो बाकायदा तौर पे हथियारों से, जेन्युइन हथियार जो हैं उनके जरिए टारगेट्स को तबाह करता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान की जो तैयारियां हैं वो इस जंग को लेकर बहुत गैर मामूली और बड़ी अहम है। इस वक्त ईरान की जानिब से एंटी शिप मिसाइल जो हैं वो दागे जा रहे हैं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के अंदर और इस वक्त जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है वो रिस्क पे लग चुकी है। इस वक्त नाज़रीन देखा जा सकता है कि दर्जनों बहरी जहाज इस वक्त स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के खुलने का इंतजार कर रहे हैं और यही वो हम बात करते हैं कि ये वो चौक पॉइंट है जिसको विद इन नो टाइम ईरान बंद कर सकता है, जिससे आलमी जो तेल की तरसील है, आलमी तजारती है, बहरी तजारत है, वो तबाह बर्बाद हो जाएगी और दुनिया में कोहराम मच जाएगा। ईरान ने इसको बंद कर दिया। तो अब ईरान ने एक छोटा सा ट्रेलर दिखाया है तो दर्जनों बहरी जहाज इस वक्त फंसे हुए दिखाई देते हैं, लेकिन ईरान के लाइव फायर को लेकर बरतानिया की जानिब से कहा जा रहा है कि ये बड़ा खौफनाक है। तो ये मिसाइल जो है वो किसी शिप को भी निशाना बना सकते हैं जो इस वक्त स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के अंदर इंतजार कर रहे हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जो रशिया के बहरी जहाज हैं बहुत बड़ी तादाद में ये भी खलीज ओमान और इसके बाद जो बहरा हिंद है उसके अंदर पहुंच चुके हैं और कल से ये ईरान के साथ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ का एरिया में जो जंगी बहरी मशकें हैं उसमें हिस्सा लेंगे। नाज़रीन, ये जो रूस के बहरी जहाज पहुंचे हैं ये भी बहुत बड़ी तादाद में पहुंचे हैं। मैसेज ये दिया जा रहा है अमेरिका को कि अगर ये जंग शुरू हुई तो फिर इस जंग को शुरू करना आसान होगा, ख़त्म करना कितना इतना ईजी नहीं होगा। और अमेरिका अगर ये समझता है कि वो ईरान के अंदर महदूद अटैक करने के बाद अपने टारगेट्स जो हैं वो हासिल कर सकता है तो वो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने और ईरान की जो पासदारान इनकलाब के कमांडर हैं उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो याद रखें कि हम अमेरिका का तकरीबन $1 ट्रिलियन विद इन 1 आवर जो है वो हम मुकम्मल तौर पे तबाह बर्बाद कर देंगे, जिसमें इनके जो जंगी बहरी बेड़े हैं वो खास तौर पर हमारे टारगेट पर हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेजी से तब्दील होती हुई खौफनाक तसादुम की जानिब बढ़ रही है और इसमें नाज़रीन अब जो अरब अमारात है आपको पता है कि वो कहीं ना कहीं अपना हिस्सा डालने से बाज नहीं आता है। अब नाज़रीन, अरब अमारात ने अचानक से जो मामला है वो ईरान के साथ नया खोल दिया है। कुछ आइलैंड्स हैं नाज़रीन जिनके ऊपर बज़ाहिर जो कंट्रोल है वो इसका ईरान का है और अरब अमारात ने अब कहा है कि जो ये वाले इलाके हैं ख़ास तौर पे जो डिस्प्यूटेड एरियाज़ हैं इसमें खलीज फारस के अंदर उनको उन्होंने कह दी कि उन तक हमें एक्सेस दी जाए। हालांकि उनके ऊपर ना तो उनका कब्जा है, ना उनकी एक्सेस है, ना कुछ मामला चल रहे हैं, लेकिन अब इन पर्शियन गल्फ में ये अबू मूसा और इसके बाद ग्रेटर तन और लेज़र तन ये वो इलाके हैं जो कि अरब अमारात की जानिब से उनके ऊपर क्लेम किया जाता है, लेकिन ये इलाके शुरू से ही ईरान के कंट्रोल में हैं। लेकिन अब अरब अमारात डेफिनेटली कोई ना कोई गेम करने की कोशिश करेगा। अगर जंग शुरू होती है
تو وہ ان علاقوں کے اوپر جو ہے وہ خلیج فارس کے اندر چونکہ دعویٰ کرتا ہے، تو اگر ایران کی جو ہے وہ یہاں پہ گرفت کمزور ہوتی ہے تو عرب امارات کو یہاں پہ کنٹرول جو ہے امریکہ کی جانب سے فراہم کر دیا جائے گا، یا امریکن فورسز یہاں پہ پکا ڈیرا لگا سکتی ہے اور کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو عرب امارات کا علاقہ ہے، ہم یہاں پہ اپنی ایئر بیس بناتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ اگر ایئر بیس بھی یہاں پہ بنتی ہے تو ڈیفینیٹلی یہ آنے والے دنوں میں امریکہ کے لیے بالکل بھی زیادہ محفوظ نہیں ہوگی، کیونکہ آس پاس ایران کی جو پاسداران انقلاب ہے اس کا کنٹرول کافی زیادہ ہے۔ تو ناظرین، آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جو عرب امارات ہے اس نے جان بوجھ کر ایک درمیان میں پنگا ڈالا ہے کہ جی اب اس پورے کنفلکٹ کے اندر ہم بھی کوئی نہ کہیں کوئی سٹیک ہولڈر بن جائیں، اور امریکہ جو ہے وہ کوشش یہ کر رہا ہے کہ جی بات چیت تو ہم کریں گے۔ آج مارکو روبیو نے کہا ہے کہ یہ ہمارا جو پالا پڑا ہے وہ سخت مذہبی طبقہ جو شیعہ ہیں، شیعہ علماء، ان کے ساتھ ہمارا پالا پڑا ہوا ہے اور ان کے ساتھ ڈیل کرنا انتہائی مشکل ہے، بڑا ٹف ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم کنفلکٹ سے بچے بغیر ان کے ساتھ ڈیل کر لیں، لیکن چیزیں جو ہیں وہ کافی زیادہ خراب ہو چکی ہیں۔ ناظرین، ایران اور اس کے دونوں اتحادی جس میں چائنا اور رشیا اس وقت پہنچ چکے ہیں سمندری علاقے میں، اور خاص طور پہ امریکہ کے جو طیارہ بردار جنگی بحری بیڑے ہیں وہ اس وقت رسک کے اوپر ہیں، ایسے رسک پہ ہیں کہ اگر 500 میزائل دونوں کے اوپر پھینکا جائے تو اس کو انٹرسپٹ کرنا پاسبل ہی نہیں ہے، یعنی اتنے انٹرسپٹر ہی نہیں ہوتے جو اس کو فوری طور پہ روک سکیں گے اور آسانی کے ساتھ ان کو سمندر میں ڈبویا جا سکتا ہے۔ اور ویسے بھی ناظرین، یہ ایک پرانی اسٹریٹجی ہے کہ آپ کہیں پہ پورا لاؤ لشکر اٹھا کے لے جائیں۔ اب تو جنگ جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ لڑی جا رہی ہے، آپ سائبر اٹیک کرتے ہیں، آپ الیکٹرانک وارفیئر سسٹم کے اٹیکس کرتے ہیں، دشمن کے ریڈارز کو جیم کر دیتے ہیں، تو یہی جنگ کے طریقہ کار ہیں۔ اب وہ ڈنڈے سوٹے والا زمانہ نہیں رہا، بندوق والا میزائل والا زمانہ نہیں رہا، آپ کے میزائل دھرے کے دھرے سارے رہ جاتے ہیں اگر ٹیکنالوجی جو ہے اس کا اس طرح سے استعمال کیا جائے جو کہ جدید دور کے تقاضے ہیں۔ تو ناظرین، ایران کی مدد کے لیے یہ دو بڑے ملک پہنچ چکے ہیں۔ امریکہ کوشش یہ کر رہا ہے کہ ایران کے ساتھ تصادم سے بچیں، لیکن جو ایران کی جانب سے بالکل بے لچک رویہ اختیار کیا جا رہا ہے خاص طور پہ اپنے جوہری معاملات کے اوپر، وہ یہ اشارہ کر رہا ہے کہ جو کچھ مرضی ہو جائے ایران جوہری پروگرام سے پیچھے نہیں ہٹے گا اور جنگ سے بھی پیچھے نہیں ہٹے گا، جنگ میں بھی دشمن کو بڑا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کچھ اہم ترین ممالک نے امریکہ سے تقریباً یہ جو تھرڈ ڈیفنس سسٹم ہے اس کی خریداری کچھ یورپین ملک ہیں اور کینیڈا ہے، انہوں نے روک دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہ ڈیفنس سسٹم ہمارے لیے بیکار ہیں، یہ ہم نہیں خریدنے جا رہے، جس کے بعد امریکہ کی جو مارکیٹ ہے، دفاعی مارکیٹ، اس کو تقریباً $100 ارب کا ایک بڑا دھچکا لگنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ تو اس وقت پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں تو بڑا جنگی ماحول بھی بنا ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگ جو ہے وہ امن کی بات بھی کر رہے ہیں، لیکن امریکہ کے جس طرح کے تاثرات ہیں اس سے یوں لگ رہا ہے کہ ہر ملک جو ہے وہ انفرادی طور پہ یا پھر جھنڈ کی شکل میں اپنے دفاع کے حوالے سے غیر معمولی اقدامات کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس